Hello mga katigidig! Ani ana sa inyo ang trying hard vlogger o tigidig teacher si Charibel. For today's video na way magbuot sa ako og magunsa ko ani ako ang gidala-dala. Uslan man no nga pila ka bangko akong gipangatuan ani para lang makuha ni nga larawan. Kaingon siguro kag 5 ka bangko akong giadtuan para lang gyud akong utangan. Unya karon kay naa ni ako lang isang itias kadaplinan o dili gyud na pwede. Bisan pag magunsa ta o bisan pag mag-ahata dalon-dalon tani. Wala tuo akong giadtuan akong giutangan para makuha lang ni nga degree. Pila-pil pagprinda ang alahas sa uban para lang makabayad ani. Kinsa man dinig sugo sa imong hati para mosulod-sulod ka ani. Kay awa na nga unsa na ka mura na kag ababa nga gaga. Pasalamat lang jud kaday kasi imong picture ang tigidig na gwapa. Ug karon para mapusta na itong hinaguan hala sulubon taman sa ginhawa suluba bisag wa pa kakabalo sa resulta sa pladya bahala na gyud day basta tagan gina ko gustisya ako mga nautang mahula gid diha sa mga naiplano nga mag master's degree pagbuhi na lang daan mo og 20 ka buok na tiday abi ko magsayon lang kaayo ni og hayahay Ginoo ko mahurot gid imong sweldo day ug magsakit pati imong buko-buko ug karon sa mga naiplano hala sugdi na ninyo para daghan na ta aning mga preso ug di ka bayad sa utang mao nang ikaw tigidig mirisi gyud imong di ka maning kamot kay hambugira man kaday hala kwarta ihurot bahala magkalisod-lisod gyud kaday basta kay pakita gyud sa mga tawo day nga yahay kaday ug wala kay utang day pandigi gyud day imong pagkahambugira kay ingon man lagi ka nga master's degree makuha sa yunra tan-awa karon na unsa na ka mo nang dili na gid na sila matingala og pila ka adlaw naguyod-guyod na kaglata og sako sa tunga sa dalan pero bisan pa man magunsa pa kadiya day bisan pa magtuwad-tuwad pa kadiha tumbling-tumbling day kinaan naman ilado na kaday sa imong magipang utangan og ang mga verifier na sumhan kay halos na lang taga-bulan magpa-verify ang tigidi pero laban ang gid kadiha day hanto di ka mo kirig habang buhay may pag-asa bahalag magdubli-dubli ang utang importante garbusat ta ug karon sa mga naay plano mag-apply diri sa moa tigbahog sa manok ug sa baboy kinahanglan master's degree ka sama aning tigbahog karon day nga di basta-basta grabe ka gwapa pero ang position teacher 1 ra pero oy ati ka milyones akong gipanglubong diri nga kwarta sunod adlaw gani amo ana nang ipabakhog apong ibang sulod sa sako kay napuno na gid kaayo ang amo ang gipangsudlan dili na ay makaigo ang ato ang bag-o nga ibutang pero ang tanan atik ra natralits lang ning maestraha kay nahutdan na ni kwarta ug karon mao gini ako ang rason nga nung naghimo ko aning video ha sa mga naay malumong kasing-kasing diha basig pwede mo maluoy ayaw lang gid mo kaulaw og PM sa ako kay dawat gid nako na bisag pila pa na nga kantidad kay sunod adlaw mo balik na pud ko og syudad ug ako ana pud nang ibayad pero ang tanan joke ra na naarasad sa inyo ha inyo hang tinud-on kay karon nga panahon na mo dawat na pud gud ko nga bagpabaga og nawong pero sige lang day padayon lang gyud ta day mahuman na lagi ka ana og dili pa gyud lagi ka mamatay ug sa tanang mo graduate sa college karong tuiga akong hagit sa inyo nga suluban ninyo bisad asa pa mong dapita uba ang frame sama ani akong gibuhat og ipanghambog nga human na ka kay ang atuang paningkamot og sakripisyo di basta-basta ug isinggit nga naanay professional si mama ug si papa